Hello guys, good evening. Pagong. Pagong. Ah, hello mga, hello guys. Ah, so pupunta kami sa ano guys, sa sinihan. Mag-ano kami, manood kami ng Avatar. Ayan si Mingming. Ayan si Alina and GR. So, manood kami guys kasi regalo ng anak ko na si GR at saka si Alina na manood ng Avatar. So, mag-i-enjoy kami. Naawa ako sa ano ko, sa asawa ko kasi nandun siya sa hospital. Pero sabi niya, mag-enjoy kayo doon sa sinihan. Gusto ko sana siyang isama pero hindi pwede. So, tara guys sa sinihan. Yan, swimming. Happy ako guys, happy. Hi guys, pumasok ako sa CR ng sinihan guys. Ito yung hitsura. So nandito na kami guys. Hala. Hala, grabe. Grabe yung popcorn guys. Oh. Ang laki guys. Oh. Popcorn. War die Tür offen oder nicht? Nee, ne? Ich weiß nicht. Was offen? Welche? Die Saaltür. Merken, drin, zurück. Vielleicht ist ja dann Geld zurück. Die sind alle gleich groß, ne? Hello guys. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ayan, yung handa ko sa birthday guys. Ayan siya. Ayan. So yummy. So yummy and healthy. Thank you Lord God. Sa another life God. Thank you. Thank you so much.